C'est un véritable trésor archéologique rendu accessible grâce aux dernières technologies. On peut désormais lire les textes d'Épicure sans prendre le risque de les endommager. Des parchemins déchiffrés dans le cadre du défi du Vésuve grâce à 3 chercheurs en intelligence artificielle désignés par l'université du Kentucky. Ces textes ont été retrouvés dans la villa des papyrus d'Herculanum, ensevelis par l'éruption en l'an 79 avant notre ère. La Vesuvius Challenge ha risolto per la prima volta in maniera completa il problema dello svolgimento virtuale di questi rotoli, quindi l'apertura dei rotoli carbonizzati senza di fatto toccarli. Si tratta di rotoli estremamente compressi oltre che carbonizzati, quindi molto compatti ma allo stesso tempo molto fragili. Grâce à une technique de microtomographie par rayon X, il a été possible de reproduire la structure interne d'un rouleau et de reconnaître les zones d'encre. L'intelligence artificielle recherche de légères différences de densité dans l'image et les met en évidence pour permettre de lire l'ensemble. AI is able to understand what ink looks like. Even if it's not visible, there are still some patterns on the surface of the papyrus that make up this ink. So the AI is able to pick these up and is able to make the predictions. Pour la première fois, les chercheurs pourront lire les précieux rouleaux de la villa des papyrus sans avoir à les toucher. When I first realized that we're getting actual complex sentences from inside of the scroll for the grand prize and seeing some of the transcription, it's incredibly awing and humbling, you know, and you feel very lucky to be part of this process. All'interno della Biblioteca Nazionale di Napoli c'è l'Officina dei Papiri Ercolanesi, un laboratorio di conservazione e studio dell'unica biblioteca antica conservata al mondo. Una biblioteca con ben 1840 reperti tra rotoli e frammenti trovati nella Villa dei Papiri di Ercolano. Questo ovviamente comporta la grande attesa per i risultati della Vesuvius Challenge anche sul resto della collezione, perché ci permetterebbe di scoprire 250-300 opere completamente nuove. Désormais, ces rouleaux datant de plus de 2000 ans vont offrir des perspectives de recherche et enfin livrer leurs secrets.